पता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी तबीयत खराब होने की सूचना हमको मिली है, जिससे हमें भी बहुत दुख है। हमारा समाज भी आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता है और हमारे धर्म का सिद्धांत है कि तू अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर, प्रार्थना कर। हाँ, आप हमारे दुश्मन नहीं है, आप समाजों को दिशा निर्देश देते हैं। हम आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारा पूरा समाज एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है। तबियत खराब रही, तबियत इस कदर खराब हो गई कि वो जमीन पर लेटते हुए दिखाई दिए। पलवल में हमने देखा था, एमपी तक ने आप तक खबर पहुंचाई थी कि कैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबियत खराब हुई थी। अब ऐसा ही नजारा जो है वो मथुरा में भी देखने को मिला, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबियत एक बार। समस्त नमस्कार। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଥମ୍ବନେଲ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ତେବେ ହୁଏତ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହି ରଖୁଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜିର ରହିଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ତା ସହିତ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ବି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇବା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇକି ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ବା ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ବାବାକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ, ଭାରତ ସାରା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ଫେମସ୍ ବାବା ବା ବିଖ୍ୟାତ ବାବା ଆପଣ କହିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାବାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ। ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ବକବକ ହେଉଥିଲା, ବାଇବେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବକବକ ହେଉଥିଲା, ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ହାଲେଲୁୟାର ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରୁଥିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ବାବାର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବହୁତ ଖରାପ। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏଇ ବାବାକୁ ଯୀଶୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି ବା ଯୀଶୁ ଏଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ କି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଉଠେଇଛି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ବିଗତ ଦିନରେ ତପି ମିଶ୍ର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ତପି ମିଶ୍ର ସହିତ ଆଉ କିଛି ବିରୋଧୀ, ନାଲି ଗାମୁଛା ସହିତ ଆଉ କିଛି ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ? ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ବା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏମିତି ଟିପ୍ପଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ହେଟ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ହେଟ୍ କହିଲେ ଘୃଣା କରିବା, ଘୃଣିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ଗାଇଲେନି ବୋଲି, ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଅପମାନ କଲେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ଘଟିଛି, ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଏମିତି ଖରାପ ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଖରାପ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିଶେଷ କରି ଏଇଭଳି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ,
जदि ह्यूमान सागर को जगन्नाथ आक्रमण कले तेबे बागेश्वर बाबा को किए आक्रमण कला? ह्यूमान सागर को जदि जगन्नाथ आक्रमण कले तेबे बागेश्वर बाबा को जीशु आक्रमण कले कि? यहीटा हूँ मोर प्रश्न। बागेश्वर बाबा विषय में आपको टे कहीदे। ये जो अच्छे बागेश्वर बाबा से सब हिंदू राष्ट्र स्वप्न देखुचे, माने भारत एक हिंदू राष्ट्र हो जाऊ, हिंदू राष्ट्र भाव में मुझे करी। एमती बहुत दिन कही आसूला मु हिंदू राष्ट्र करी मत आपणकर सहयोग दरकार। किसी दिन तले ये कौन कला यात्रा कला माने हिंदू राष्ट्र करने। 3 दिन यात्रा पर यार अवस्था पूरा ढिला हो गला, बेहोश हो गला, असुस्थ हो गला। यार अवस्था भी बहुत सांघातिक हेबनी बा केमती? टिके टिके कथारे कार रे माने एसी कार रे बुलुथबा बागेश्वर बाबा जदि 3 दिन धरी पद यात्रा करिवे तेबे अवस्था तो एमिति हेबो ही हेबो, एथरे कौन संदेह नहीं। कार रो सीधा पद यात्रा, कार रे जाउथवा लोक पादर चली चली जाउची हिंदू राष्ट्र तैयारी करिवो। यार अवस्था तो सांघातिक हेबा कथा, ताहा मध्य हेला। वर्तमान यार अवस्था माने ह्यूमान सागर जतबे हॉस्पिटल रे थिले ताकर जो भली अवस्था होता यार अवस्था भी सेमती। एबे मो एई भली अंध भक्त मानकु मो कहया चाहे गोटे प्रश्न पचारे, जगन्नाथ जदि ह्यूमान सागर को आक्रमण कले तेबे बागेश्वर बाबा को जीशु आक्रमण कले कि? जीशु दंड देले कि? यार उत्तर मत टे लिखिकी पठे दियो कमेंट बॉक्स रे। अच्छा किसी ख्रीस्टान विरोधी मान अच्छा जो मान कि मोर कमेंट बॉक्स रे आसिकी उल्टा सीधा कमेंट सब करि थांते एवं समान को मध्य मु भलरे दिए, समान को रिप्लाई दिए। आपन केबे चेकिंग कले कमेंट बॉक्स आपन जानि परिबे को भली विरोधी मान को को भलिया जवाब दिया होची कमेंट माध्यम रे आपन जानि परिबे। तबे एई भली ख्रीस्टान विरोधी मान को धोइबा होची हमर काम। एमती अनेक ख्रीस्टान विरोधी अछंती जो मान के सदा सर्वदा जीशु विरुद्ध कथा कही था, ख्रीस्टियानिटी विरुद्ध कथा कही था। वर्तमान देखा जाओ कौ ख्रीस्टियान विरोधी कौन कमेंट करुची, तार कमेंट रो आमे उचित जवाब मध्य आमे देबु। कारण यही भली विरोधी मानकर कमेंट रे जवाब देबा पई आमे सब बेले प्रस्तुत होगी अच्छु। तबे प्रिय बंधुगण ये थिला बागेश्वर बाबा तांको विषय को लेकिन एटा थिला वीडियो। तबे प्रश्न थिला एमती विरोधी मानकर मतरे जगन्नाथ जदि ह्यूमान सागर को आक्रमण कले तेबे हिंदू बाबा बागेश्वर धाम को बा बागेश्वर बाबा को आक्रमण कला किए? सबुठार बड़ प्रश्न। आउ जदि आपण तार उत्तर जानिछंती तबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। नमस्कार प्रिय बंधुगण, समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट मधुमय नाम आंतरिक नमस्कार। वीडियो भल लगी शेयर करंतु, चैनल को प्रथम थर से चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।